ଅଛ? ଆମେ ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିବା। କଣ ପଢିବା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ। ହେଲା, ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ରଙ୍ଗର ନାଁ ସବୁ ଆଜି ଜାଣିବା। ହେଲା, ତମେ କିଛି କିଛି ରଙ୍ଗର ନାଁ ଜାଣିଛ? ହେଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଅଛି। ଏ ଚାର୍ଟ ସବୁ ତମେ ସବୁ ରଙ୍ଗର ନାଁ ସବୁ ଜାଣିବ। ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅଛି। କହିଲା ପିଲା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରଙ୍ଗ କଣ? ନାଲି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏ ଭେଣ୍ଡିର ରଙ୍ଗ କଣ? ସବୁଜ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କହିଲେ କଦଳୀର ରଙ୍ଗ କଣ? ହଳଦିଆ। କହିଲ ଏଇଟା କୋଉ କଲର? ଭେରି ଗୁଡ୍। କହିଲ ବେଲୁନର ରଙ୍ଗ କଣ? ନାରଙ୍ଗୀ। এই গোলাপ ফুলের রঙ কোন? গোলাপী। তমর ড্রেসর শাড়ির রঙ কোন? গোলাপী। কইলো পিলা এই যে বাইগণ আছে, বাইগণর রঙ কোন? বড় বেটে বাইগণ। ভেরি গুড। কইলো পিলা এই যে ফ্যান আছে, ফ্যানর রঙ কোন? ভেরি গুড। ভালুর রঙ কোন? ধলা। ধলা। ব্ল্যাকবোর্ড রঙ কোন? কলা। ধীরে বাটি কର। ହଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ର ରଙ୍ଗ ସବୁ ଶିଖିଗଲୁ, ରଙ୍ଗର ନାଁ। ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପେପର କିଛି ଦେଖଉଛି। ଏ ପେପର ରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଲର ଅଛି। ସବୁ କଲର ନାଁ କହିବ। समझो आदेशा तम पाखे को रंगर अछि कागज? बड़ बेटे कुह नीला। हां वेरी गुड। तम पाखे किती को कलर रंग अछि? वेरी गुड। जो तुमना कोन? पल्लवी। पल्लवी तम पाखे को रंगर कागज अछि? हळदिया। वेरी गुड। तम पाखे को कलर रंग अछि? बड़ बेटे कुह गोलापी। तम पाखे मुना को कलर अछि? कला। ऋषि तम पाखे को कलर अछि? नाली। देबू को कलर अछि? नारंगी। ହେଲା ମୁଁ ଯାକୁ କଲର ନା କହିବି। କହିଲା ଗୋଲାପୀ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ହାତରେ ତ ଗୋଲାପୀ। ଗୋଲାପୀ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଆମର ଗୋଲାପୀ ଅଛି? ଅଛି କି? କଳା କଲର ଅଛି। जो ତମନା କଣ? ପ୍ରିୟା। ପ୍ରିୟା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଲାପୀ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଲାପୀ, ସେ ହାତରେ କିବେ? କହିଲା ନାରଙ୍ଗୀ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ହାତରେ କିଲା ନାରଙ୍ଗୀ। ନାରଙ୍ଗୀ। ନାଲି। କଳା। ଦେଖା